প্রদক্ষিণাং পদে পদে ভগবানଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ଛାୟା ମଣ୍ଡପକୁ। ସମସ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ଦେବତା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଏହି ସପ୍ତ ଦୋଳ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ। ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଏହି ସପ୍ତଦୋଳ ମେଳନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହାଳି ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ଯଦି ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିବା ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାରାୟଣ आनंद कुंद सचिदानंद चिन्मय श्याम आदि से शंभु महाप्रभु कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुवनेन्द्रहारम सदा भगवन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सौदा आम ग्रहण आज जो व्यक्ति अच्छा जार पंडित उमा भाईना समस्ते जानते उमा भाईना भल ना हूँ उमाकांत होता जे कि लहंगाड़ी शासन आसती भाईना को निवेदन कर वक्तव्य प्रदान करेंगे। रत्रे कल्पित मासन हिम जले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्न विभूषित मृगमदामदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पक बिल्लपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपतेः कल्पितं गृहम्। बसंत ऋतुरे आज महामिलन सप्तदोल मिलन प्रभु बालकृष्ण देव कलिंगेश्वर देव एवं अन्य देवादेवी सहित परिक्रमा करुछन्ति। कि मनोरम दृश्य आखि झलसी जाउछि ना महाबौलियारे भाई बहन हरिनाम दियंतु। कि अपूर्व उन्मादना अपूर्व कांति अपूर्व घटक अपूर्व शोभा अपूर्व कांति पूरा पूरा हवल पवन घंट बाद्ୟରେ କାହାଳିରେ କାହାଳି ନାଦରେ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ